Good day everybody. So I'm here to present my project system, which is parking slot tracker, and I have 5 classes, which is the main, slot, tracker, vehicles, and config. So I'm gonna show you my code. Una, then ato siya run, then mo nito makita natin 5 ka buok options: manage slots, manage vehicles, manage parking records, specific reports, ug exit. So 1, manage view. O na siya mag-view sa atong kuan. Then 2, mag-add ta slot number 103 available. So ato i-view. So na-add siya sa SQL. Tanawa na to. Slots, refresh, na-add siya. Then sa 3, edit. So sa 4, so since available, ato siya occupied. Ato i-view, successful. Ato i-view, so na-occupied na siya. SQL, so occupied. Then delete. 4, delete. Enter ID to delete. So 4, ato i-delete ang 4. Ato i-view, so na-delete siya sa SQL. Na-delete result siya. And then so 5 na ta, balik ta dire. So manam ta sa 1, arsa ta sa 2, manage. So view, mo na itong vehicles info, and then mag-add ta plate number. 1, 2, 3, Vincent, owner, info 09, and then ato i-view. So na-add siya, tanaw to sa itong SQL, vehicles, refresh, dara, na-add siya. And then ato i-edit. So 3, edit na to. 3, vehicle update. 4, and then new plate number A 123. Then ang owner name Abarquez, info. So ato i-view if na-edit ba. Dara, tanaw to sa itong SQL. Dara, na-edit siya. And then 4 na ta, delete 4, delete ang 4, i-view, and then dara, wala na siya, na-delete siya dire, na-delete sad. So 5, balik ta. So manam ta sa duha. Sa 4 ta, specific reports. So dara, makita na to ang kani ng park. So enter slot ID for detailed report. So 1. So dara, makita na to kung ano siya ni entry o kung ano siya ni exit. So sa 3, mag-manage ta. Manage. So view. So since mao ni siya, di na ta mag-add kay same man ang process. So ato na lang siya i-delete. 4. Atong i-delete. Ay wait sa ato sa tanawon sa SQL. So dara, refresh, makita na nato na siya dire. And then ato i-delete ang enter slot ID to delete. So 3, ato i-delete. So successful. Then view, delete na siya. And then atong i-refresh, delete na siya sa atong kuan. And then 5. So since okay na ang tanan, ato na i-exit. That's all. Thank you. Love you.